before the hike. Ay, hindi mo ka. Sheesh, pag ano, pag wipers. Wow! Sino phone? Gani na nga hulog yun. Uy! Sayo kayo eh. Kumutan yan. Kadungog kita kapag review rin mo na, ate, pa-picture. Alam ka daw. Nawala na ako. Nagawala eh. Uy! Baloy. Ayaw pa! We're here. Yes. Hindi mo ka makita. Hindi mo makita. Alam ka no? Bag na mo, Ben. Where are we, bro? Hi guys, welcome to my vlog. And this vlog is welcome. Please come. Tagbulag sa oy. This is the situation here in Alicia before you're going to the hill. Where wow. What's up, yo? And let's welcome this couple. Hello guys. So, what's up, guys? Welcome to To. the vlog. And by the way, my name is Kim and this is my Mag-introduce man kasi mo ka. Hi, Rama. partner Ben. And guys, we're about to go to the CR. English, my man. Mangihi mo yung bad ka. It's a very hygienic CR that you will see. Presley. Bastos dito nga magkatao. This is sauce. Hi, Hi, everyone. Oh, nani si R? Si Maddie. Nakikilang everyone. Pero yung mga adik eh. Basketball ka lang. Diyos ko, true. Alas 3 pa din yun. Uy, mahulog! Wala na. No more. Kung sabaan ninyo, uy. Tiawan ka na tayo ninigabot. Hindi ka manok yung buyag eh. Nakurog na kung tiilo. So, pa gani. Tugnaw? Dili, nakurog na kung tiilo. Pa gani. Ba, kurog uno na kung tiilo. Da, kay nga no, sige, lower. Guys, pa them. Atot, ingo ba kung di ko magpalabi? Di, bitaw. Din mo the next NBA uy kay alas 3 ga. Okay. Gambir, 2 sticks. This is us before the hike. This is us before the hike. Bleh. Yawa mo tayo ba after? Uy, after bitaw kay nangalipong. Thank you kuya. Asa na Mia? Yung gabi-gabi dyan, research. Habal-habal mo? Abi ang phone. Asa man tong sakay ani do? Isa-isa ra niya? Isa-isa rin. Ah, okay. Isa ra rumapod. Ato. Na may baha, duha maning baha. Dari. Pila niya? Isa pod? Oh, isa man. Isa ra mo. Kita garawa mo. Ay, dia.
dali sa Panoramic Park. Welcome. My name is Junjun. Junjun. Ako si Robin Trago. Robin. I'm Justin. Justin. Mata na lang sa atong health condition kung wabatay maintenance. Uy. 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 Pampautog yaw na. Blood. Ang taduin mo. Nara, ang taduin? Wala lagi aglapad. Tilan. Batay allergy. Allergy. Ako buyog. Atong tubig kompleto. Atong lakon is 2 km more or less. Pasakaran na, way labot panaog. Bali 6 kita nang. Oh, dito mga ambak mo dito. Dito ta sa Dito ah. 6 km. Ang amira din ay kuandra. 4.5. Nya bawal ta mo kokong nang mapiko atong tuhod. Pwede ta mo lingkod straight atong tail. Nya ana atong jacket nga baga ato lang waon or og iinit ta atong lawas. Kundi ta maluya og samot. Nya bawal ta mo saka kay wa pa naayo guba pa. Plus con sa taas. Nya ato ang basura nga ginagmay or dinag ko ato lang i-cape or ihatag namo aron madana tug balik sa ubos. May sakto gid. Okay, maton. Balap ni no, dito kaon ba? Na pwede ra na ilabay kay mga kuan naman. Kana ra mga plastic. Wow, ah. Hindi. Amen. Amen. Mga plastic ton lapil niya. Ready na? Ready. Oh, ikaw lagi. Tagal sa nang itlog. Tigiroy, kay din Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, salamat sa adlaw na gihatag mo karon, ita Lord, tagahanin mo safe na trail o nice na weather. Among gihatag yung among gihatag mo Ginoo ang among ka safe. Amen. Bro. Guys. Hi guys. Isa tong Katawa. isa tong hinay pwede magkoy ka. Vaporin. Aman. Life support. Di ba Kimboy pa nga sa unggoy niya? Oh. This is them now. This is them now. 30 minutes. 30 minutes. English. Mount Apo. Mount Apo. Mount Apo. 45 minutes pass. Easy. Easy. I'm having a good time, man. Yeah.